It's break. Hello, kabarangay! Welcome aton himalungaw anaton break time. Yan na nga Enero, Enero 20 na kita. Martes nga adlaw. Nga nasugad kakulop, giupay na damay taton panahon, kabarangay. Ngan mapaso, maupay nit halo-halo. O pwede ka naman ko anala. Asya pa unhealthy nga sabawhan silot. O, silot mismo. Ada kan silot kontrahan halo-halo. Talaga? Ala, adi kami ngan engineer RV at irutan nyo ka break time ha kahanginan. Kada katat ka alas 4 ha. Kumusta? Kapayla, kung sugad lahin ni permit panahon, kung umuran man, ang eksakto lang nga magpapa timgas san aton dida mga kahagnaan. Siyempre, ang mga tinanong. Kumusta ka mo dito na mga kaumhan? O pa'y nga halag. Siyempre naman, kumusta gihap nga welcome aton liaw-libang, aton mga suki dito ha, mga kabaybayenan, mga puro. At siyempre ay talalaktawi, andi da habot nga. Ana-ada ha kalalawdan naton mga para pangisda nga dara-daralan era labot lahan flashlights, cellphones, radyo siyempre. Ngan, pakisumat daw ko na gamit na kamuhan aton radio caster and itong ba nga makakapag PBS receiver nga naka-download na kamo nga dan iyo cellphone. PBS receiver para makakapamati kamo haton signal bisa kon wala niyo dara nga radyo or transistor radio. Dida na lahat yung cellphone. Kay pihumanta nga din yung iginbubulag ito yung cellphone, di ba? So, sering di ni Engineer RV and aton application PBS receiver. So, paki-download nala para di na nala ka mo mamamati iti yung cellphone. Pero kinahanglan may load. Sa bagay, kung radio or transistor radio, kinahanglan madamahin battery. Alala, kaupay la, kumusta? Happy break time natin early birds. Di pa hira nagpapakita, pero yada na, may ada na kita kahampang ha aton live streaming video. Okay, hatagtanaan, aton yun na topic kay marasa. Marasa pag reminisce. Ibaliktaan mga pamahaw. Breakfast fare o pamahaw nga pag asyan iyo pagkaon haaga ti pasok ka kunta eskwelahan syempre kinahanglan na mamahaw kay di nga ni may dahit nagkakadidismayo natutumba hit the flag ceremony kung di na mamahaw kay siguro pero pag inaram talaga o pag binasahan comics o novel. Tas wara pamahaw kay nalilate na. Mga kaagi, in high school. Sige, niyo hadto pamahaw nga feeling riko ka na, ginasyan iyo kinakaan. Damo na ba yan diit mga chika? 23 na. Ika-23 ako. Basahan ko na lang akin, para ganahan naman natin viewers nga mag-share dida. Sugakan, Kuya Armando Cepeda, Adina, Floria, Aravalo, ada nahiran mga early birds, nganhin upa. Hirap pala anak kinikita, pero may na kita 17,000. Hirap pala an may comments. Armando nga ni Floria. Okay, an akon hinanamdaman, feeling rico or asya ba na term, di makithat na gamitan, feeling mayaman. Feeling rico, atong panahon ba?
Ako hadto ngin nagsusura ngin napalitan akan itay hin kuan Target. Target nga corned beef. Wala na siya na or may da pa pero talag sanala. So wala di daha save more, wala di daha pure gold. Ibala it mga tatak niya na di da. Pero may daga na naalid-agit itrasa. Basta marasag at girarasahiga at nga target nga corned beef. Gayamanin na kita hat-hadton at feeling kami na iabot pag target nga corned beef and sura. Niyan nga nakakapagbalidyahan lokad. Tasan 80s, oo, pag nakakapamahaw na nga ni athin corned beef nga fiesta. Corned beef, no, beef loaf. An ini slice. Kay kunta itpamahaw di may tiya masyado good nga tinatagan god hin bugat ano basta may adanahan surahan kagabi ang tura pinapaso na la. Pero pag nag-e-effort an aton mga parents adto mapalithin beef loaf nga fiesta. O di nga ni asya pangin padisan pahan sinisir nga pork and beans nga puros beans. Karasa no. Ngada yan na. Ngada yan na marasa ko gihap nga pork and beans nga puro beans. Makuyam ismaya kano itong templa. Ano pa? Siyempre an aton comfort food. Ang feeling mayaman na kita kung may da, champurado, di ba? Kung pagot hadto, ang tableya, ngad nga tsokolate talaga, diri la kay malabnaw nga. Pero ano nulat ang kabataan, ano? Pag dilata, sugay, asyang kanan Rico. Sugan champurado. Mamara sa pag-abdon, Ricoa, anigin susunod. Hanamon panahon na sikat at ang Ricoa nga brand han chocolate drink. Ang sinunod hadto, ano hadto nga Ovaltine. Ay, Ovaltine. Atarahin lako. Yun asyan ighimo nga champurado. Ovaltine. So maopay na la kay may tanom nga bisala pipira kapuno nga kakao di dahan na mga natad ano tas magduruto naton mga nanay pag gilinghan kakao paghimuhan tabliya. Bayan na di ko igbabalyuhin Milo. Itabliya. Adi akman tay tabliya. May dako pa na supplier. Ay, di daha kamong RV. May dako kuruhanin pure nga tableya. Karasa. May halanam nga, siguro kanan last year pa nga akan pinalit. Ada pa. Damo pa ka, siguro 5 pa kaputos. Kauupay la. Hit pure tableya. So ano pa hadtoan, feeling rich kita, basta dilata, no? Tas may da na mahadto gatas nga Liberty. Kondensada, asya di ginaano di dahan champurado. Kaupay nan bata. Ganado pagkaan, ganado pagpasok ha eskwela. Iyon naman na istorya. Aba, uunahan ko dayak itaadi Ate Mirna. Nag-text na. Adi, hanguti paak, bisan permidamo an amon humay, kadakan man laat ang pamahaw duma. Napakasakit, Kuya Eddie. Kadaman irasin ako, pero an ira pirmi pamahaw duma. Pero nakakapalit nga ni hinanayhan pandesal, habung to, feeling rich na kami hat. Ay, totoo ito. Pag napalit na pandesal kay, abot ano-ano natin mga kag-anak hadto. Masing laat nga, kadamo di dahit loto. Nagmapakauraw ng kabataan pag malaka kaunhan pandesal. Ay, kung dahit dapat loto. Kay siring ni Ate Mirna, hanguti pa akwaray pamahat mga bakery, han barangay, didto ha
Didto la kami hat nakakapalit habong to. O oras ano, ni nagbabali dyan lukad. Uy, asya na, no? So, precious talaga ang tinapay. Ngan, kung luto nga bugas ang pamahaw, kan salmo na namsura. Aba, diretso ak nasiring kananay, nga riko na kami. Ihi! Kay pirmi man laat tinula ang isda. Ngan utan na namsura. Nabaliw ng kalibod sa ano, Ate Mirna. Imbis nga yan na dollar na isda. Tas pati it mga utanon. Asya na kanan riko na ini nga pagsura. Labi na pamahaw, naka-isda ka na. Bah, riko ka. Kay pirmi man la kuno tinulang isda nga hinutan anam sura. O di nga ipaksiw. Uy nga dayan na Ate Mirna. Karas ako hit pamahaw nga paksiw nga isda it sura. Sugad la bawo it kahababaw ang akalipayan Ate Ruth. Happy break time hayungan mga haim partners. Thank you Ate Mirna. Imo pauna nga chika. So pandesal, ano pa, basta tinapay, nakaka-feeling rich. Kay wara ma didto bakery ha barangay, adto mahabong to. Thank you. Wala nga dikitahan aton viewers. Nasing Floria. Maupay nga break time to Ruth. Kumusta? It panahon. Ay, kauupay at panahon yan na. Summer feels, Floria. Didi. Base ring ni Floria, Didi ha QC, diri mapaso. Hihihi. Maupay la kay wara ak papasui. Hahaha. Shout out nga datak mga BFF. Salamat God bless from Floria, Pombo, Pombo, San Julian ini. Arevalo. Armando Cepeda. Hello, shoutout nga na Sabang. Foreman Henry Carpina, Apelado, Jonard, Baa Junri, Apelado, Imbet, Macabio. Pakitugtog atehan kahit maputi na ang buhok ko. Ay, magtuturi kita unina kan Sir Doji Donceras. Ate Ruth, iton pantat hinatukan, dulawan nama. Aw, asya na ning baton, han pamahaw nga puwerte. Talaga nag-e-effort na kung aga-aga pa nananagop na himpantat. Oh, Rosa. Nananagop na himpantat nga ipamarahaw. Hahatukan ngan bubut ngan hindulaw. Thank you! Kuya Armando. At dahil dyan, nga ito nakitahan siya, hanta nga pahalipay. Adi nga ho Ate Mirna ni Idol. Hi Miss Onessa. Haiya. Maharaw nga misay, cha-cha.
Pastilan nga gugma. Thank you, Miss Onesa. Lipay na dama kami and break timers sa pangunguna ni Ate Mirna. Ay, kuno kaupay. Ginkantahan ak hit idol habang nag-i-snack hit ak hot chocolate with donuts. Ay, na donut ka dida, ate. Ate Mirna adto. Gilipay kay samtang nag-i-snack kuno hiya hin hot chocolate nga hin donut. Ay, na-imagine ko light nga donut nga matabang. Ngayon hot chocolate. Oh, okay. Akit hot chocolate nga matabang ate. Nga mapait-pait. Dark. Pero nga donut, hindi ko ma-imagine. Sa bagay, na iba na damak yan na hit nga gitam isi. Thanks sa pagbasa, hanak sharing, Ate Ruth. Ba, ate, ikaw itpirmi una. Basta ada kala ha, malipayan kami pa mamati, excited kami pa mamati tim istorya. Ate Mirna. Regards to Kuya Eddie, ngan habugos nga Punta Maria. Happy break time. Kadi na nga kita naton mga kahampang ha live stream. From Jem Ubina, maupay nga break time te greetings kan Hasid family. Sid family ngan Ubina from Taft. Maupay nga kalap ni dahat Taft. Ito kita ha Hong Kong, siring ni Atod Maylin. Happy break time everyone. Mwah. Sansad tuhan bata paak. Pagmaling, ano pagpakita it maling. Pagmaling anam sirahan pamahaw. Ha? Pamahaw pala it nagmamaling na. Feeling riko na akhat. Pero hitatay diri ni mapapakaon kay giniling ko no nga arm. Kamasunggod man dahil ni Bata Iking. Joke gadlabaw at niya diri la talaga hiya na kaon. Kay napabayaan mga anak. Asya na. Hanya na naman te pag may pa-package asya largo iya pagtutod yun ang dilata. Udog. Miss you, tatay. Yan na diri ka na iaagong pag may daag package. Damit dito ha heaven. Salamat, Atod Maylin. Pasasugay ng Aristoryano talaga. Di malikyan it nga mga usahay. Maano nga nakaka-touch talaga nga mga memories ha aton mga kag-anak. May paghisumpayhan pagkaon. Kaya ramang na provide. Hiramang gaan naghahatagan ira mga anakan. Pinaka nga ira mahihimo makakaon la adton ira mga anak. Saludo ha mga kag-anak. Thank you ha Atod Maylin. So handi daan na kada ka na Hong Kong. Asya na ngayon an iya una nga gintuturoy ang dilata. Hadto na pabaya lahiya. An maling. Para hayo nga magburog to. Kasweet naman. Asya mga tatay, pati mga nanay. Nga di kita kan Ate Mirna. Waray pahat maling han ang panahon. Anak Maylin. Siring ni Imo Nay Mirna. Kaya na naakit pakatadi. Wala pa kunat maling. Pero mamarasa maat Ate Mirna. Target. Pero kaiba maat, ang target corned beef, baka, ang maling beef loaf maat, beef loaf. Ibahan corned beef. Pero beef lagi ha. Pino. Nga din nakitahan akin timeline kay para maibanan. Nasing hiatinen si Dug. Feeling rich kid akhadto nga nakagatas akin milkmaid. Oo, sa pa itlabot lahan Liberty. Uy, tama. Mamauna ini nga milkmaid. Condensed milk. Tas, siring pa ni atinen si Dug. Nadulhog kami haboronggan, naagi kami dayuni. Bakery. Nga, tinapay ka ng 10 pesos. Dako na kahalagaan 10 pesos. Makaka-share kami hit amon kapitbahay. Uy, kapay ni istorya, no? Kaysis nga buton, makanakadulhog. So, hala ka ng 10 pesos para mahatagan an anyaw. Kaupay. Hadayuni,
tinapay, buhi pa yan na asya lagi hapit pwesto, waray lagi hap pagbago nagkaapuhan na laak, asya lagi hap, tinapay, hit pamahaw, feeling rich, kid. Thank you, Ate Nen. Nga apuhan na ngayon. From Riza, yes, sa lugar ako no, the best. The best. So native. Pag namahaw na sa lugar, the best na kuno. Thank you, Riza. Kuya Vic Rosendal, kami ate kung nakapalithin corned beef nga rodeo, tas fiesta beef loaf, feeling rich na kami. Tama, rodeo, nabutan ko in. Libe, asirit, may dako sangkay waray nga ni kuno ni Ramunar. Nagyayano lahirahit corned beef. Iba naman. Yano lang ni red corned beef pag ora kwarta. Lau paler. Lau yang nga karabaw aw ini. Diri na lain ni pamahaw. Nga bisan masebo, feeling ko na hadto nga panahon sa lapian na kami. Kaupay, totoo, totoo. Basta makasira anahin, lauya nga karabaw, hit pamahaw. Diba? Ngayon pala, siring nilaw, ihinatag man lang ngayon, tikang han uncle ko nga binildo, nga paraglayo. Dolores. Atod Maylin, dinay sabihan hi bata binildo. Ang gwapo nga paraglayo ha, slaughter. Slaughter. Hilaw paler, salamat. Diri ka palyer. Thank you, an istorya. Damo kami nga makaka-relate. From Yvonne Anyo sa Mendoza, hello, dito Australia. Rodeo nga corned beef, ate. Yehey, feeling rich na kami. Hataft naman kita, hataft. Nasing Kuya Bernie Pico Kusipag, rodeo lechon paksiw o rodeo carne norte, tapos Ancape blend 45, dingani Ovaltine. Nasing pak. Nga to kita kan Melanie Baliber. Hadto ate han bata pa kapag an almusal tinapay kasi mostly po bahaw namon pamahaw. Kanan po bringaan basta bahaw. Pamahaw. Pag nakakatinapay, feeling rich na. Thank you, Melanie. Jean Rose Ubalde, kami te ang ginisa nga bahaw hin margarine. Ay, asya na yun ang ginisa. Tawag yan sinangag. Ba, totoo, may nanganat margarine han luto nga bahaw nga ginsasangag. Ginisa mata na term Jean. Minargarinan. Nga may da pagod hotdog. Agoy! Kuno ka girarasahi. May hotdog, totoo it. Feeling rich ka na hadto. Ngan giupay na at an amon pamahang-pahang. Ate, gayamani na kami hadto kay mahal pa man ang hotdog. Margarine. Jean Rose di ginlaway la. From Mary Grace, dito sa New Zealand, creamy champurrado. I feel like a millionaire with the milk drizzled on top. Ay, tama. Iyain nga nagsinisiring kakulup nga akin friend nga Dolores nun it mother nga di maaram nga it dahon hit kukwa pwede sunod hit munggos nga ginisa. Ag namahiyagin parad anahan recipe kagabi, ikaw gililipay niya. Ngayon pala, chikalanay kita. Kada mongin hit iya tanom nga labot lahat flowering plants, damit iya tanom nga mga veggies. Di na nga kuno na palithin igsasalad niya, vegetable salad. Ubus na ada, lettuce, cucumber, ano pa dida nga mga tomatoes, kamatis, kompleto hiya, pang salad. Wow. Sering ko hiya. That's my dream retirement life, ha? Nag-enjoy ka na ito, dream ko pala.
Glaze Operario, hello, Dida Dolores, happy break time. Ate, saring niya, feeling ko hat, gayamani na akngin, nakakapanmahaw ak nga ansura rodeo, nga ranhan karne norte hadto. Nga hintapusit, nga adahan lata. Nainanamduman ko yun nga pusit, totoo umarasin hadto, RV. Sa bagay, batang 90s na may naday ni Glaze, pero han haro hadto pahan 80s. May hat marasa nga dilata nga pusit. Hanya na anahan mga 90s san pamilyado na ak. So hindi na siyang timpla. At tumatitam is nga maupay ang klasehan nuos. Sabot hiya nga presko nga gin himo para nga dilata. Ambutan niya na pero namatan diri fresh an akon pag siguro, depende lahit brand, ano. Thank you, Glaze. Delata nga pusit, ngahan na Rodeo Carne Norte. Padisan, hin, Milo, ano. Nga, special ko it nga surahan unan, pusit nga delata, bismay da kami iba nga surate. Padisan naman hin, Milo. From Tilem, Crisologo. Kami sa lukarangan mapasok nga rikwa. Rikwa talaga. Or tableya. Hit pamahaw. Feeling ko na muna tamkwarta ate. Albitalo si Dal. Bibingka nga hinbiribid. Ha? Oo, bibingkan. Uring nga bibingkang magdakmol. Damuan buteng ba? Di ko igbabal yung pandisal. Bawo, ano hadto ang mga bata? Pagpatuparaan bibingka sa lukaranghan pandisal, mapilihiran pandisal. Diyosa, kumusta ka mo? Hilabaan, happy break time. Siring ni Diyosa, kami ang dagga nga salmonte. Dagga. Karasahat pamahaw, urog nangin bago nga bugas itinuon. Tara, hamot-hat. Marasamat ang mga salmon hadtute. Uy, totoo ka. Kuan maat, salmon talaga nga isda. Nga dilata. Takay iton nga isda nga salmon. Gitataba imit mati orange it iya unod. Marasa talaga dagke. Hadto udog dida man la kami hat pakakapalit ngin makakapagbaligyahin lukad hitatay. Thank you, Josa. Sige, isunod taan atan dida pahalipay after Onesa, ngadto kitahan Tito Subsan Julian, an ira kanta han ahay, ira version han ahay. Ahay. Ate Mirna, ay pagtatawa dida. Ano na?
Thank you, Tito Sov San Julian. Mary Ann of Fable, maupay nga kulupte, shoutout nga diha kalingat ngan, pakitugtog hinchatcha nga masayaw-sayaw. Masayaw kami diha kalingat ngan. Happy break time ha iyo dida, ha kalingat ngan. Sana nakapagchatcha na kamo kanginahan musika ni Miss Onesa. Gina Campoto, maupay nga kulup, thank you han, papuso. Bang Jennifer, Kanabong, happy break time. Paborito niya ay sandwich with cheese at peanut butter. Oh, classic good ini nga palaman ano nga peanut butter. Makapagpalaman na nga ni kita hatad doon peanut butter, but feeling rich kids. Thank you, Bang Jennifer. Lydia Deray. Oy, Lydia, nasabi kang him Fafa, him daddy, bata, binildom. Paraghatag ngayon hiyahin lauyahon nira law. So, happy break time te siring ni Lydia watching from Quezon City. Thank you, Lydia. From Costuna, gandang tanghali po. Tumagin ha. Diin kahat Costuna basta somewhere dito Middle East di nga nat sige, gandang tanghali dyan, Costuna, atid. Diana Lazar Anyosa, happy break time, te Ruth, mayaman na kami hatngin, magsanglag hinluto nga may bunay ngan bulad. Totoo. Asya na inan, sinanglag ngayon at anat term, diri at sinangag, di at Tagalog. Sinanglag ngin aga, ang bahaw nga luto. Bunayan na ma, tas may da pabulad, tara. Ngahin, kaonon han aga kay kadakan duma na amon kinakaon. Gasi ko manhit nga spaghetti, fried chicken, ngan hotdog kay gigmamahali. Kay waray gud kami hit pagpapakatadihan to. Magsaraman sardinas nga ginkunot, butangan hin sibuyas nga hinlimon, pagbarabhino naman ni rananay amon. Udo, pas nila na no. Thank you. Hani mo pag-share. Relate much kami nga damo kami didi. Diana Lazar Anyosa. Kasi, magtipid ang mga kag-anak hadto, magtipid. Bisa malat may nira mga salapi. Igin baby na ula. Naintindihan ko ini nga isentimiento. Kasi rin ko kunwat gigmamahali ang fried chicken, hotdog, spaghetti. Kay wara agad kami pagpapakatadihad to. Magsara man sardinas. Ginkunot pa. Butangan sibuyas ngayon limon. Yan na itinutubong tetuding. Kamo nga pinaurait mga hayop yan na. Okay, kan Kuya Danilo, kunya na mahadtuhan medyo in ka na kuya. Baro bata pa, in nga iyo bida, nahingit pa akhadto, hangin sasanglag ang bahaw ni inay, ngan igin luluto pa akhan bunay nga sunny side with hot milk. Ba, nahingit ka pa ngayon hadto? Iba, kuya. With hot milk pa. Nahiara man la akhadtuhan, hinurno. Hinurno, tinapay. Yan. Uy, nasiring atod Maylin dito sa HK. Uy, ate, nag-download akhan ta PBS receiver.
Sugad ngayon hiya hitradyo boses sila. Tawa naman niya. Sugad lang ngayon kuno hitradyo boses sila. Asya ito, ano 'di ba, Engineer RV. Radyo talaga. Kasi ring mahat ada ni Atod Maylin nga sugahit niya na live kinikita may video. Uy, salamat ha Atod Maylin ani mo pag patronize han PBS receiver. Lizel Ronda, hello, good afternoon, happy break time. Ate, could PM po sa aming BM dito sa Taguig. Happy break time po sa BM dyan sa Taguig. Lizel, again. Magandang hapon po sa aming BM, si Sir Patrick JD. Hi, Sir! Sir Patrick, dyan sa Taguig. Which reminds me, may dangay anduha nga kakadtuong ko. Kay gin-screenshot ko, wara ko kabasa kakilip, baga mga pahabol, adi. Ay, Ate Virgie, katuday, akon ini friend and classmate ha high school. Oregano Ruth, oregano kalabo. Puston hindahon, idangdang, pugun, itiya katas, huwasit sipon ngan batok. Aw, an kanan, restudya takakiliphan, dahonhan, kukukwa. Pwede na mangyayan it kalabo, pinuputusin dahon, sigurin saging, igdangdang di dahit paso, pag-un itluga, in mo na ma, huwas it sipon ngan batok. Siring naman ni Kuya Dani, kunya, asya la itak hibaruhit dahon hininga ampalaya, iharaluhit utan nga munggo. Happy break time, ngan shoutout, di da binungtuan, Dolores. From Marilu Robredillo Bularda, Tapil, mo pa nga kalap, mangungumusta ak, hit akabugtuan, ngan patud o anak ngan mga apo. From Lyric, halo Ate Ruth, halo gadama. Shoutout nga di halang-alang, kantatay Wadi Anyosa, nga nanay Fina, nga permi na mamati hit aton programa. O pa nga kalap, di na alang-alang, happy break time. Labi na iyo lyric, ngan kan tatay Wadi Anyosa, nga nanay Fina. O asyad to han, kakilip nga mga palanat. Ngadto nga kitahan istorya. Eva Lupiga, happy break time, watching from my Tigbaw. Happy break time mga suki, dida ha may Tigbaw. Thank you, Eva. Nadugnan pa, adi pa, ang mga istorya. Jason Max Kelonia beef loaf nga prinito. Sir Severino Busa, kami binutatik. Kamuti main, binutatik. Marasa nga pamahaw, padisan hinbulad nga langkay. Ay, totoo. Feeling rich ka na damat. Nakakasurahin prito nga bulad nga langkay. Thank you, Kuya Severino. From Maribel Esteban Bell, kami pagluto amon pamahaw diri duma. Feeling ko may money na. Urugin may karne nga sura, diri utan o bulad. Asya pa. So pagluto ko no, ang pamahaw diri duma. Tapos urugin may karne. Sa bagay hadto, aga-aga pa, pwede na magsarahin karne. Kay ang mga tatay, maduruto nga ni pagkakatamerkado. Nagbabantay ra didtohan, naglalayo. RV, napapalit hadtohan mga tatay, tikang merkado. Pag-uuli ani rahabalay, nagkikilwag pa ang karne. Kasi nga nakatala, buhi pa. Binibiyaw dinahan ko. Buhi pang karne, as in fresh talaga. Ngahin, pwede ka pa maglutohan iton nga atay, han baktin, nga malasado. Kay diri pa ura-uran chemicals. Marasa. Or sinusugba.
Nga di pa kitahin iba pa, di pa hira. Jean Rose, tapos na. Telam al no, Diyosa. Ay, Emmy, dida San Gabriel. Nasinghiya ate kapag po ang ulam namin ay odong with sardines. Tapos nilalagyan pa ni nanay ng kakanggata. Uy, hinahatukan na udong, ginisa. Ang yummy ng sabaw. Melanie Montes, ako ate ang adobo nga baboy nga pinalit or pahat haam. Kay bihira la kami hiago. Adobo nga baboy. Pero, damo baya at an amon itom nga baboy, ang daliri ang tubong. Kay ginbabalid siya. Thanks, Melanie. Ay, adi sir, Lisander Camacho. Hello, sir. Ang dilata any kind, hihihi. Upay ko at nga sura, basta dilata, hasta yana. Hasta pa yana. At Adlina Trinidad, pandesal, padisan, star margarine, feeling rich na. Kamuti ug bulad. Rodeo. Sering ni si Sherlyn Nicart. Ano rodeo? So, an corned beef ini. Maria Luisa Opon, hotdog ngan corned beef. Tapos may Milo. Wow, feeling rich na talaga. Pag Milo. Yan na. Isong, girasay kay tableya, waragat ig kapira. Marchiven, amable, ngin may da Carne Norte, feeling rich. Shell Corrado, ngin an amon sira hotdog nga himbunay, kay permila an amon sira chichirya. Ha? Nagsira ka ngayon yung chichirya, Shell? Tas danay limon nga may da asin. Marasa na. Sanglit na kakahotdog nga ni feeling rich talaga. Thank you! Yan na, ato na maihatag didaan request, RV, and kahit maputi na ang buhok ko. Guitar fingerstyles version ni Sir Doji. Pero before that, basahan ko lang na Ate Mirna adi. Baa, more John laat an amon hadto ngan tag 45 la anda ko nga lata. Ay, ano daw la iniya nga. Naging type ni ate. Tag 45 pesos la anda ko nga lata. Asay it maupay nga group singing may blending. Ay, kanan Tito sub San Julian. Pero kulang pa itiyo voices mga Tito sub San Julian. Wow, kaupay hit blending. Kuno asay it maupay hit group singing. Ani naman, solo, guitar, or fingerstyle by Sir Dochi.
nagpuso-puso laan mata ni Maria Celina han kanta o hadon music courtesy of Kuya Doji. Brand name pala an Morjon. Brand name hadto handag ko nga salmon. It Morjon an girarasahi nga brand. Siring ni Ate Mirna. From, mga palanat, adihi. Hello, Maria Celina. Eva Lupiga, ate marasaan may luhaddo. Yan na diri na marasa. Amo pala natatapik. Suwit lasaw na yan. Pero 1977. Hingad to ko Cebu, kanan scouting, girl scouting. Mag-upalaatan Milo. Pinapanginom kami dito, promotion, promo nira. Kami nga mga Girl Scouts from all over the whole Visayas. Oo, Visayas. Iloilo, Cebu, tas Eastern Visayas. Kararasa gadlatan Milo hadto. Marasa siring ni Eva hadto. Sagana kami hansura ate. Damo an isda amon hadto didi Makati Island. Maigo. Didi Makati Island. So diri hira suko hansura. Rich talaga hira hansura. And palanat from Diana Anyosa. Lazara Anyosa. Ano pa ate Ruth? Makatadiman kami hathan sugad na mga pagkaon didto lahan may birthday. Awan mga spaghetti, ganun. Gandidtohan may mga patid nga mayaman na kuno. Mayaman na kuno at anak pagkarkulo kay adto nga mga pagkaon ubos may dahira. Pag-aaragawan pa at nam ang latan sardinas kay paglulunggungan hinluto. Udog, kaupay lang ni minumduman, Diana Mauricio. Thank you. Og di na kita nagtatapos sa naton, natiklo pa naton break timetable pan Martes, January 20, ang aranira Engineer RV da Dios, ngan Admin Bobski Robin, yakan iyo ka break time, makahanginan Ate Ruth. Nagpapasalamat. Thank you. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kulop ka barangay, hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal, HIV/AIDS Awareness and Prevention Campaign, ginbuhat han Borongan CHO ha St. Mary's College. Ang Borongan City Health Office, ha pangunguna ni Dr. Patricia Bernadette Apita, in walang puson nga nagdumarahin HIV/AIDS Awareness and Prevention Campaign ha mga estudyante han St. Mary's College of Borongan hadi pala maiha. Ang nasabing aktibidad inahimugso pinaagihan pagkakaarusa han Borongan CHO ngan han COPE Incorporated Eastern Visayas. Ang aktibidad inanuyo nga mapahitaas iton hibabruan, mabaton iton mga kuno-kuno ngan misconceptions ngan ang pagduso hiton epektibo nga estratehiya pagpugunghan HIV, partikular na ha mga kabatanunan. Durante han aktibidad ginbuhat in informative lecture ngan interactive discussions nga naka-focus ha mga topiko sugadhan modes of transmission, prevention, stigma reduction, ngan importansya han early detection. Kaparte na sabi nga kampanya, naghatag gihaphin libre nga confidential HIV testing, ngan counseling, gada mga partisipantes, pag-inganyar hakada usa nga mahibaruan ang ira status, sugad man makabuhat hin mga proactive nga pitad, agud maproteheran iton panlawas. Nagpapakita ini nga higayon han padayon nga commitment han City Health Office
Kabakyang ang mga partners sa pag-empower han mga estudyante kasumpay han sakto nga impormasyon, pagdusuhan na responsible health choices, ngan pagtukod hin mas informed ngan supportive nga komunidad. Dako naman ang pagpapasalamat na City Health Office nga daha faculty and staff ngan mga estudyante and eskwelahan sugad man ha partner organizations, health workers nganan nga tanan nga aktibo nga nakiusa agud magin malangpuson ngan mahinungdanon ang aktibidad. Ang balita ay gin-file ni Kasugbong Dayan Camplon. DOF Secretary gin-otorisar pagbiling hinpondo para ha modernisasyon han AFP. Inin sumalakan Congressman Libanan. Gintagan na hin otoridad ang Department of Finance nga manguna ha pagbiling hindugang nga pundo lakip ang mga grant ngan loan agud masuportaran ang AFP kon Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Inanigin pahayag ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan didahan Domingo kahaman ang pagpirma han 2026 General Appropriations Act. Sumalakan Congressman Libanan may ada bag-o nga special provision ha budget law yana nga tuig nga nagtutugot ha DOF Secretary nga sumulod ha mga loan contract o iba pa nga financing arrangements para ha mga proyekto han militar. Siring ni Libanan ini nga special provision in nagahatag ha gobyerno nasyonal hin mas dako nga flexibility agud mapunduhan ang mga kritikal nga proyekto han AFP ha mas madali ngan mas barato nga paagi. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Bilizar. Watch-listed street-level individual dakop ha buy-bust operation ha Arteche. Upat nga sachets hin shabu kumpiskado. Nadakop han mga operatiba han Eastern Samar Police Provincial Office ano sa nga lalaki nga ginkokonsiderar street-level individual ha usa nga buy-bust operation didto ha Barangay Buenavista, bungtuhan Arteche niyan han Sabado, Enero 17. Ang suspetsado ginkilala alias Paul, 30 anyos, may asawa nga usa nga tricycle driver nga residente han Barangay Garden han nasabi nga bungto. Hipol inupod ha watch list han mga otoridad tungod han paghidabi hini ha mga aktibidad bahin han illegal nga droga. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Bilizar. Akauluhan naman nga mga balita, Marcos administration target nga makapagpatigdeng hin sobra 300 nga rice processing system yana nga tuig pandugang hanauna nga 152 sa bugos nga nasod. Ginagarantiya ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga magahatag hinmas hataas nga kalidad hin bugas an hihimuon nga mas madagmit ang trabaho hini parahan mga parag-uma kasunod han bag-o nga tindeg nga rice processing system kon RPS hahamtik antike. Sigon han presidente ang konstruksyon han rice processing system in kaparte han pagtalinguha han gobyerno nga himuon moderno ang pangumahan. Samtang 7 nga Chinese nationals arestado han PNP HPG darahin pag-smuggle hin sigarilyo. Gindakop han mga operatibahan PNP Highway Patrol Group in 7 nga Chinese nationals darahan palusot hin mga sigarilyo. Sigon kan HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan, nadakop ang mga suspects ha magkaiba-iba nga operasyon nga gindumara ha Quezon City ngan Valenzuela City han kaagahon han Enero 14. Pira pa nga mga airport sa Western Visayas padayon nga igpapailarom ha modernisasyon siring ni President Marcos Jr. Nagpapadayon ang haluag nga modernisasyon han pira
pira pa nga mga airport sa Western Visayas. Inan igin na sumat ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kasunod han ginbuhat nga inaugurasyon ha Antique Airport Development Project kundiin pira nga pasilidad an pinahusay sugadhan Air Traffic Control Tower, check-in counter ngan admin building hini. Anay DPWH Secretary Bunuan lakip ha mga iginreklamo han NBI ha DOJ bahin han flood control project. Kinumpirmar han Department of Justice nga upod hianay DPWH Secretary Manuel Bunuan como co-respondent ni Jingoy Estrada ha reklamo nga plunder nga isinampa han National Bureau of Investigation. Samtang ex-Senator Bong Revilla maatuba nga Sandigan Bayan kasumpayhan flood control case. Posible dadun na Sandigan Bayan inpira ha mga naarestar ngan nagtubyan han ira kalugaringan kaupod na hinihi anay Senator Bong Revilla nga daw dabi ha panibag-o nga kaso nga may kasumpayan han 92.8 milyones de pesos nga flood control project ha Pandi, Bulacan. Sugad man hi DPWH Secretary Vince Dizon in maatuba nga Sandigan Bayan yana nga adlaw. Ginlalauman an kan Secretary Dizon pag kadto ha Sandigan Bayan 6th Division kasumpayan flood control scandal como testigo. O kapag siling ang mga panhitabo halangyaw nga mga dapit in heroic nga mga kasangkayan, mabinuligan nga mga kasangkayan, amo in nagrenot han ira 12 anyos ang pangidaron nga sangkay tikang han tubig kundiin ini nga ira 12-year-old friend amo in tinekebhin pating dito ina Sydney Harbor kundi sumalahan report an lalakihay inya na nakikigbisog han iya kinabuhi didto ha ospital sumalahan Australian authorities. Ay ba nga balita por lo menos 39 ka tawo ang namatay ngan damo pa ang kinababarakan nga naawat ang kinabuhi han hitabuin ka wara ha ruta na derailed in usa nga high-speed train didto ha Spain damo ang samaran. Sugadhan report nga ini nga na-derailed nga high-speed train ha Spain in Binunggo Andaman hin usa pa nga train didto ini ha Andalusia, Espanya. Samtang ang kanan Japan Prime Minister nga hi Takaichi amo inaglansag nagdissolve han ira parlamento han Biyernes nga nananawagan para hin national election. Ha Europa naman hi Russian President Putin amo in imbitado nga umapi han kan US President Donald Trump Board of Peace para ha Gaza. Ininsumalahan Kremlin. President Donald Trump amo inagyakan kan Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store nga diri na hiya na abat hin obligasyon nga maghuna-huna nala mahiunong han kamurayawan. Suga-sugahin may pagdemot ini nga pahayag ni Trump kay wara hiya tagi hin Nobel Peace Prize han Norway. O katapusan nga balita didto naman ha England usa nga beach didto amo in natahuban kumbaga nag-disappear ngan ini inaluob hin mga hilaw nga french fries so
potatoes, di ba? Nga ipiprito kung tang french fries nganhin mga hilaw nga ginadamo ito nito na dahin sibuyas kay tikang inidiin tikang hinasa nga barko nga cargo ship nga nakiling tenged hin bagyo. Yan na ang binubuhat han mga tao dito hini nga beach iragin tititirok an mga gintitirok nira ang mga french fries ngahan mga sibuyas para higamitan ngan labi na adton mga basura adton mga plastic o mga aton pasilupin para diri makahibang han ira beach. Amad to kabarangay naton mga balita Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita Ruth Rivera Abunda nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas President?